हमें जो सवाल सबसे ज़्यादा आया है वो मैं नजम मज़ारी साहब के सामने रखूँगा। नींद का बड़ा मसला है मज़ारी साहब कि नींद आती नहीं है। तीन तरह के नींद के मसले मसाइल होते हैं। पहला मसला तो ये होता है कि आपको नींद आती नहीं है इंसान को। दूसरा ये होता है कि आती तो है लेकिन बहुत लेट नींद आती है, सुबह फिर लेट आंख उठती है। तीसरा ये होता है कि नींद जल्दी तो आ जाती है लेकिन बार बार आंख खुलती रहती है। तो डिफरेंट टाइप के ये इशूज़ हैं। दवाइयों के बगैर भी इसके ट्रीटमेंट इलाज है। लोग तो नींद की गोलियाँ खाते हैं बहुत ज़्यादा। इस तरह का भी कोई हल है कि हम इन गोलियों से हमारा छुटकारा हो जाए? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनिक एक्सपर्ट नजम मज़ारी साहब। हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि आपके मसलों का हल निकाला जाए और निकाला भी जाए ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करके आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और अपने जो मसाइल हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आज हमें जो सवाल सबसे ज़्यादा आया है वो मैं नजम मज़ारी साहब के सामने रखूँगा। नींद का बड़ा मसला है मज़ारी साहब कि नींद आती नहीं है, आ जाए तो फिर आँख खुल जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं। ये ऐसे होता है जो जिसका आप बात करें स्लीप डिसऑर्डर, उसे इंसोमिया कहते हैं। इंसोमिया होता है स्लीप डिसऑर्डर। उसमें होता है कि तीन तरह के नींद के मसले मसाइल होते हैं। पहला मसला तो ये होता है कि आपको नींद आती नहीं है इंसान को, ठीक है, वो एक इशू होता है। दूसरा ये होता है कि आती तो है लेकिन बहुत लेट नींद आती है और सुबह फिर लेट आंख उठती है। तीसरा ये होता है कि नींद जल्दी तो आ जाती है लेकिन बार बार आंख खुलती रहती है। तो डिफरेंट टाइप के ये इशूज़ हैं और इंसोमिया है। ये दवाइयों के बगैर भी इसके ट्रीटमेंट इलाज है और उसका ये तरीक़ेकार इलाज है कि जब आप सोने के लिए जाएं तो कोशिश करें कि आप नहा लें पहले, ठीक है, साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के आप सोएं। और दूसरा है कि आपका बिस्तरा जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और सोने से मतलब कि कम से कम 3-4 घंटे पहले आपने कोई भी एनर्जी ड्रिंक, कोई चाय, कोई कॉफ़ी जिसमें निकोटीन हो, इस टाइप की चीज़ आपने कंज्यूम नहीं करनी। और आपने जो गैजेट्स होते हैं उनसे आपने थोड़ी देर दूर रहना है और कोशिश करें कि आप कोई जो किताब है उसको पढ़ लें। इस तरह की चीज़ें करने से जो ना आपकी जो इंसोमिया है वो विदाउट एनी मेडिसिन जो है उसका इलाज हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट है। ख़ास तौर पे लोग खाने के बाद चाय लेते हैं जी। उसके अलावा बाज़ दोस्त तो मेरे जैसे भी हैं लोग जो कॉफ़ी भी लेते हैं जी। और बाद में सोचते हैं नींद नहीं आती शायद। ठीक है, चाय का कोई इतना शदाई है कि वो चाय पिए बगैर नहीं रह सकता, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा अगर आपने चाय पीनी है तो फिर आप मिल्क टी जो है वो ना पिएं, फिर आप लेवेंडर टी पी लें। लेवेंडर टी पी लें या ग्रीन टी पी लें या फिर कैमोमाइल टी पी लें, क्योंकि उसमें निकोटीन की जो क्वांटिटी है वो उस हिसाब से नहीं होती, बल्कि उसमें नींद आने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसमें चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। लेवेंडर टी का आप इस्तेमाल कर लें बेशक चाय, लेकिन कॉफ़ी से तो आप दूर रहें। ख़ास तौर पर 6 बजे के बाद, शाम तक अगर आप फॉर एग्जाम्पल रात को 10-11 बजे आप सोते तो 6 बजे के बाद आपने कोई चाय, कोई कॉफ़ी, कोई एनर्जी ड्रिंक, इस टाइप की चीज़ आपने एक्टिविटी नहीं करनी जिससे जो है ना आपके अंदर एनर्जी आ जाए, आपका माइंड जो है वो एक्टिव हो जाए। नींद असल में इसलिए नहीं आती क्योंकि आप मेंटली एक्टिव होते हैं। रात को नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और माइंड आपका फुली ऑक्यूपाइड है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, तो नींद कैसे आएगी? क्योंकि दिमाग चल रहा है ना। क्योंकि जब हम सोते हैं इसका डिसीजन फैसला हमारा दिमाग ही करता है। हमारे दिमाग के अंदर मुख्तलिफ नोड्स होते हैं जिसका अरोमाथेरेपी के थ्रू भी इलाज किया जाता है। उसमें ये होता है कि जो मुख्तलिफ नोड्स होते हैं उसमें वो केमिकल रिलीज़ कर रहे हो। जैसे मैंने पहले बताया था कि गुस्से का भी एक केमिकल होता है, नींद का भी एक केमिकल होता है। तो वो नींद का जो केमिकल जब रिलीज़ ही नहीं करेगा तब आपको नींद ही नहीं आएगी। यानी कि आप सोए भी हों तो आप रिलैक्स नहीं होते, आपके मसल्स, आपका दिमाग, क्योंकि आपका माइंड एक्टिव होता है। तो आपने कोई भी हाई एनर्जी वाला, हाई पोटेंसी वाला काम जो है शाम के टाइम पे नहीं करना। कि मतलब कोई फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्टिव कोई मीटिंग है या कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा शाम के टाइम कोई ऐसा इवेंट है, तो अगर वो जब आप करेंगे क्योंकि वो आपका माइंड एक्टिव होता है तो जिस वजह से आपको नींद नहीं आती। तो शाम को टाइम आपको ऐसे कर लेंगे, कोई किताब पढ़ लें, कोई बुक्स कर लें। मूवी शूवीज़ वगैरह मेरे ख्याल में ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे भी अगर आपने कोई एक अच्छी मूवी देख ली है तो आपका माइंड एक्टिव हो गया, आप उस मूवी के बारे में सोच रहे हैं, लोगों से डिस्कस करें तो वो आपकी नींद उड़ जाएगी। तो ये लोग तो नींद की गोलियां खाते हैं बहुत ज़्यादा और ये मसला बहुत ज़्यादा है। क्या ये इस तरह का भी कोई हल है कि हम इन गोलियों से हमारा छुटकारा हो जाए और नींद भी आ जाए सुकून? जी देखिए, गोलियां तो कभी भी मैं जो होता है वो रिकमेंड नहीं करता। सबसे बेहतर तरीका जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल वे ये है कि आप इस तरह करें। और अगर कोई आप यूज़ करना भी चाहें तो कोई आप ऑर्गेनिक नेचुरल हर्ब जड़ी बूटी यूज़ कर सकते हैं। आप वलेरियन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। वलेरियन एक नेचुरल जो हर्ब है, जड़ी बूटी है, रूट्स होते हैं, वलेरियन रूट्स होते हैं, उसका मार्केट में पाउडर मिलता है, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये क्या करता है, क्या ऐसा करता है कि जिससे आपकी नींद बेहतर हो जाती है? देखिए, ये क्या करता है, ये आपकी जो स्लीप होता है, जो स्लीप है जो है उसकी जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है,
ڈیپ سلیپ کو بھی امپروو کرتا ہے, اور آپ کی جو ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر آپ نے 10 بجے سونا ہے تو 9 بجے قریب جو ہے نا آپ اس کا انٹیک کر سکتے ہیں. ایک آدھا چمچ چائے کا چمچ آپ کسی جوس میں مکس کر کے ولیرین روٹ پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ نے اس کو کنٹینیوس کم از کم 2 ہفتے تک استعمال کرنا ہے, اور ریگولرلی اس کو آپ نے 1 مہینے سے زیادہ استعمال نہیں کرنا. اچھا. کیونکہ یہ بہت زیادہ بھی اگر آپ یوز کریں گے تو بھی اس کے سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. اور جب آپ اس کو ولیرین روٹ پاؤڈر کو آپ اس کو یوز کریں تو اس کے بعد آپ نے کوئی ڈرائیو نہیں کرنی, یعنی کہ تب آپ نے یوز کرنا ہے جب بالکل آپ بیڈ پہ ہوں سونے والے ہوں. تو بالکل یہ اس کے بہت اچھے جو ہے فیڈ بیک ہیں, جن لوگوں کو ہم نے ریکمینڈ کیا لوگوں کو نیند جو ہے کافی ان کی امپروو ہوئی ہے. لیکن پھر میں دہرا رہا ہوں کہ صرف میڈیسن سے, ہرب سے, جڑی بوٹی سے نہیں ہوگا, آپ کو اپنا لائف اسٹائل کو بھی بہتر کرنا پڑے گا. یہ خاص طور پہ کہتے ہیں رات کو جب ہم بیٹھتے ہیں سونے کے لیے بیڈ پہ بیٹھتے ہیں تو ہم موبائل یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جو گیجٹس ہیں نا ان کے بھی اپنی ایک ٹائم سیٹ کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے 11 بجے سونا ہے تو 10 آپ کا لاسٹ ہونا چاہیے گیجٹس کے ساتھ ٹائمنگ. 10 بجے کے بعد آپ نے جو 1 گھنٹہ نا اس میں کوئی آپ نے موبائل فون, کوئی ٹی وی, کوئی آپ نے مووی, کوئی آپ نے ڈیجیٹل کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں کرنی. آپ اس 1 گھنٹے میں صرف کوئی بکس اسٹڈی کر لیں یا کوئی اور بھی کوئی ایکٹیویٹی کر لیں جس جو, لیکن وہ بہت زیادہ ہائی انرجی والے کام نہ ہو, اور ایسے ذرا کام کر لیں تو اس سے آپ کی جو نیند امپروو ہو جائے گی. اور اگر آپ لیوینڈر ٹی لے لیں سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے, اس کا استعمال کر لیں, یا ولیرین روٹ پاؤڈر جس کا میں نے آپ کو بتایا اس کا استعمال کریں تو 100% آپ کی بہتر ہو جائے گی. یہ جو ولیرین پاؤڈر ہے یہ پودا کیا ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی فوائد ہیں؟ جی ولیرین کے اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے. یہ اس کے دیکھیں سلیپ اس کے لیے بھی ہوتا ہے, اسٹریس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, انزائٹی کے لیے بھی ہوتا ہے, کیونکہ جب انسان اسٹریس انزائٹی میں ڈپریشن میں ہوتا ہے تو بھی اس کو نیند کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جیسے آپ کی سلیپ بہتر ہوتی ہے تو آپ کے ہر طرح کے مسئلے مسائل ختم ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ ولیرین کو ایز اے اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پہ بھی لوگوں کو دے رہے ہیں. تو یہ اس چیزوں کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ اس میں آپ کی نیند امپروو ہو, جب نیند بہتر ہوتی ہے تو سارے مسئلے مسائل آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ کہاں پایا کہاں جاتا ہے پاکستان میں؟ یہ پاکستان میں تو کم ہی ہوتا ہے, زیادہ یہ انڈیا میں پایا جاتا ہے. یہ آتا ہے بھی سورس بھی انڈیا سے کیا جاتا ہے, تو انڈیا میں اس کی بہت بڑے لیول پہ پروڈکشن ہے, تو وہاں سے یہ آتا ہے. پاکستان میں بھی جو بڑے میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پہ بھی آپ کو مل سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو کوئی اچھا ایک ہربل سٹور ہے وہاں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے, یا چلتن پیور کی ویب سائٹ سے بھی آپ آن لائن اس کو بائی کر سکتے ہیں. بس اس کے یوزیج کا استعمال کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے آدھا چائے کا چمچ دودھ جوس میں مکس کر کے آپ نے پی لینا, کیونکہ کڑوا ہوتا ہے, ڈائریکٹ پانی میں آپ سے پیا نہیں جائے گا. یا اس کو یا اگر آپ گرین ٹی رات کو پی رہے ہیں تو گرین ٹی میں مکس کر کے آپ اس کو پی سکتے ہیں. لیکن یہ میک شیور کرنا ہے کہ اس کے کنزیوم کرنے کے بعد آپ نے کوئی ڈرائیو کرنا ہے, کوئی چلنا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مسٹ ہے کہ اپنا لائف اسٹائل بھی بہتر کرنا, اپنے لائف اسٹائل کو بھی آپ نے بہتر کرنا. یہ صرف اکیلا کام نہیں صرف یہ نہیں کہ آپ ولیرین روٹ پاؤڈر استعمال کر کے آپ کہیں گے مجھے اب نیند آ جائے گی. اپنے لائف اسٹائل کو بھی آپ نے بہتر کرنا ہے, امپروو کرنا ہے. ناظرین ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے مسائل کا حل رکھا جائے, اور جس طرح سے نیند بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ نجم مزاری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پریشانیوں سے دور رکھیں, ریلیکس ہوں, اور جب سونے کے لیے جائیں تو اپنے موبائل فون, اپنے لیپ ٹاپ, ان کو سائڈ پہ رکھیں تاکہ آپ کو نیند پرسکون آئے, اور ولیرین کا استعمال کرنا نہ بھولیں. آپ کے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے اور آپ کسی بھی چیز کے بارے میں, قدرتی کوئی معاملہ ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, کسی پروڈکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمارے سے سوال کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. خوش رہیں اور اپنے آس پاس رہنے والے کو خوش رکھیں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے.